এটা দেখুছেন ଆପଣ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କିଛି ଏମିତି ତାର ଲୁକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ପୁରା ହେଇଯିବ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇପାରିନି ବୋଧେ କଲର ଫଲର କାମ ଲାଗିଛି ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ବର୍ଷ ବୋଧେ ଲାଗିଯିବ ଫିନିସିଂ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନର जो नुआ तैयारी होती तार बाहर लुकटा पूरी रेलवे स्टेशन भीतर दृश्य आप देखुए मुझे बाहर देखी भीतर दृश्य देखुची सब कम लगी बहुत जोरसोर कम लगी किंतु यहाँ हूँ पूरी रेलवे स्टेशन टेम्परारी साइड देखु केते गहली अच्छी केते लोक बसुँच जदि परमानेंट होता भल सुविधा होता।